بہت کچھ ہوا ہے آج عدالت میں, بہت سارے کامنٹس ہیں, بہت سارے اینگلز ہیں, ہم اس سب پہ بات کریں گے. ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں. ریاست علی آزاد صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ججز کے خط پر تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے متعلق ہے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو سفارشات بھیجی جائیں. بطور صدر ہائی کورٹ بار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کاؤنسل کے بجائے اب سپریم کورٹ خود, اینڈ دیٹس دا ہائیسٹ کورٹ ان دا کنٹری, تو اب یہ ٹھیک طریقہ ہے؟ اچھا میڈم فریا, بات یہ ہے کہ جو 6 ججز صاحبان نے خط لکھا ہے اس کے اندر بیسیکلی انہوں نے 2 جو ہے نا ایڈریس کیا ہے. ایک سپریم جوڈیشل کونسل کو ایڈریس کیا اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان کو کیا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ انڈر آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا جو 209 ہے, اس کا سب آرٹیکل جو 5 ہے, اس کے تحت وہ ججز صاحبان کا کنڈکٹ اور رولز مس کنڈکٹ جو ہے اس کو گورن کرتے ہیں, پروسیڈ کرتے ہیں. اور جو 209(6) ہے سب آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا, اس کے تحت رولز بنائے جاتے ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ ججز صاحبان کا بنایا جاتا ہے. تو اس میں انہوں نے چیف جسٹس کو بھی لکھا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی لکھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر ایسی انٹرفیرنس ہو یا ٹرانسگریشن انٹو دا انسٹیٹیوشن ہو تو ہاؤ وی کین رسپونڈ. تو آپ ہمیں رہنمائی کریں, چونکہ اس پہ کوئی لا نہیں ہے, کوئی رولز آلریڈی ایگزسٹ نہیں کرتے. اب چونکہ سپریم کورٹ نے اس کو انڈر آرٹیکل 184(3) ٹیک اپ کر لیا, سو موٹو لے لیا ہے, پبلک امپورٹنس کا کوشچن ہے. تو اب ہماری چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی ایک پٹیشن فائل کی ہے جس کا CP نمبر یعنی کانسٹیٹیوشن پٹیشن جو ہے نمبر 12 ہم نے بھی فائل کی ہے سو موٹو کے اندر, جس کے اندر ہم نے 2 چیزیں ڈیمانڈ کی. ہم نے ایک تو یہ کہا کہ جو الیج کیا گیا اس خط کے اندر اس کو ڈگ آؤٹ کیا جائے, پراپرلی انویسٹیگیٹ کیا جائے اور لائبلٹی فکس کر کے اگر کچھ لوگ اس کے اندر ملوث ہے, ایگزیکٹو ملوث ہے, تو وہ لائبلٹی ڈیٹرمن کر کے فکس کر کے ان کے مطابق ان اکارڈنس ود لا ان کے خلاف کاروائی بھی ہونی چاہیے. آج کی پروسیڈنگ کی سیکنڈ پوائنٹ بھی بتا دیں, بیکاز آج جو جسٹس منیلا نے کہا ہے وہ تو کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اٹ مینس کہ ایگزیکٹو ہی لائبل ہوگی, ان کے ہی انڈر آتے ہیں ادارے, تو پھر وہیں سے سوال ہوگا. فریا, بات تو یہ کہ جو وزیر اعظم پاکستان ہے وہ ہیڈ آف ایگزیکٹو ہے, So he is responsible solely. اس کے انڈر اگر کوئی رہ کے کوئی ادارہ یا کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر یا اینی بڈی گوئنگ ٹو انٹرفیئر انٹو دی اسموتھ افیئرز آف دی جوڈیشری اینڈ اسپیشلی ان ہائی کورٹ اور ان ڈسٹرکٹ کورٹس, اف دے آر گوئنگ ٹو انٹرفیئر اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ٹرانسگریس انٹو دی ادر انسٹیٹیوشن, تو اس کے حوالے سے ذمہ داری تو ہمیشہ ہیڈ کی بنتی ہے. تو in this case it will be شہباز شریف. میری بات سنیں, میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ آج تو چونکہ 4-5 ہائی کورٹس کی جو آؤٹ پٹ آئی وہ اٹارنی جنرل نے پڑھ کے سنا دی, ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ بھی اپنی آؤٹ پٹ دیں, آپ بھی اپنی سجیشنز پرپوزلز کے, چونکہ اس میں انسٹیٹیوشنل رسپانس کی بات کی گئی جو خط کے اندر لکھا گیا ہے. اور خط کے اندر دیکھیں وہی ججز صاحبان جب ایک ججمنٹ دیتے ہیں اس کے اوپر وہ سائن کرتے ہیں تو اس کا فیصلہ تصور ہوتا ہے. آج انہی ججز صاحبان نے وہ خط لکھا ہے تو اس کو بھی وہی سینٹیٹی حاصل ہے, وہی ججز صاحبان کا خط ہے, اس پہ تو کسی چیز کی فردر ضرورت نہیں. آپ نے اس کو پروب کرنا ہے, انویسٹیگیٹ کرنا ہے. as good as the letter. یا it is sufficient کہ چونکہ انہوں نے لیج کیا آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. سپریم کورٹ کے اندر وہ خط موجود. So then we can say it's not just 6 judges anymore. No, دیکھیں نا ججز صاحبان نے یہ اب دیکھیں ان کے پاس اختیار تو ہے کہ وہ پروسیڈ کر سکتے ہیں اگر ٹرانسگریشن ہو, انٹرفیرنس ہو, کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے 2003, 204 ایک کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے, اس کے تحت کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ بینگ انسٹیٹیوشن ہمیں رسپانس دیا جائے. So this answers my question, کیونکہ میں جاننا چاہی تھی کہ ہائی کورٹس کے جو نگران ججز کے معاملات ہیں اب اس میں تحقیقات ہوں گی یا یہاں you're saying it's as good as it is. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر پروب ہونا چاہیے, انویسٹیگیشن ہونا چاہیے اور پھر اس کے لائبلٹی بھی فکس ہونی چاہیے. ایک لینڈ مارک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے چیف جسٹس نے, میں سمجھتی ہوں, کیونکہ ہی از آن اے ویری ہائی پوزیشن اور اس ہائی پیڈسٹل پہ بیٹھ کے وہ انہوں نے فلی کلیم کیا ہے کہ میرے زمانے میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی. لیٹس واچ ہم. I will never accept any interference from any source, and there has not been a single complaint since my assumption of this office to me or to the registrar of the Supreme Court. We are now dealing with a
past transaction. I would say very good. I commend that it is being done. But let's not then make it political and just say for this period of time we are going to do it, and for that period of time let's close it, eyes to it. Let's either do it for all periods of time. That's also. जहांगीर जदून साहब इतनी बड़ी पेडिस्टल पर बैठकर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है चीफ जस्टिस ने. सो ही सेड इट्स पास्ट ट्रांजैक्शन, यानी माजी में हुआ सो हुआ. इस वक्त जैसे अदलिया है इसमें कोई मुदाखलत नहीं है. यू एग्री विद चीफ जस्टिस? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि मेरे चीफ जस्टिस बनते हुए मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई. उन्होंने ये नहीं कहा है कि या उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट कहा है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं हो रही. बाकी तो देखे ना, जो जजेस ने इंटरफेरेंस कहा है वो उन्होंने कहा है कंटिन्यूसली हो रही है. उन्होंने लेटर में भी लिखा है, और जितनी तजवीज़ आई हैं बाकी हाई कोर्ट से उन्होंने भी लिखा है कि हमारे जो है इंटरफेरेंस हो रही है. अब ये कि तो अगर क्या नहीं कि इंटरफेरेंस नहीं हो रही थी फिर तो काम ही खत्म है. फिर ये क्या लगाने की जरूरत है 184(3) का जुरिसडिक्शन और ये और वो, फिर तो सारा सिलसिला ही खत्म है. फिर रैप अप करें, अपने अपने जाएं दफ्तरों में काम करें. So you're saying कि जो कंप्लेंट्स हैं वो वाकई पास्ट ट्रांजैक्शन की हैं, जब से चीफ जस्टिस बने हैं काजी फायजी साहब, किसी को कोई शिकायत नहीं है. कंप्लेंट देखे ना 2023 में उन्होंने कहा था कि ये उस वक्त शुरू हुई है और अभी तक हो रही है. ये उन्होंने नहीं कहा कि स्टॉप हो चुकी है. उन्होंने ये कहा है कि ये पहली दफा हुआ है कि मुझे कंप्लेंट आई है कि ऐसे ज़ाहिर एक्शन तो बाकी जो पहले चीफ जस्टिस है उनके दौर में शुरू हुई है. और उन्होंने ये इसमें जिक्र किया है कि हम जाके मिले थे चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को, और काजी साहब से बात की, लेकिन काजी साहब क्योंकि उस वक्त कोई अथॉरिटी होल्ड नहीं कर रहे थे, इनको तो बेंच में नहीं बैठने दिया जाता था, और इनको तो कोई बिल्कुल छोटा मोटा जो केस होता था किसी लेबर की एम्प्लॉयमेंट का वो दे देते थे. तो उस वक्त उन्होंने कहा है हमने चीफ जस्टिस के नोटिस में मिला है. सारी बातें खत में मेंशन है, आपने पढ़ी है, हर बंदे ने खत देखा है, उसमें सारी बातें मेंशन है. ये 2023 में उन्होंने कहा जी जब ये पॉलिटिकली केसेस बनने शुरू हुई हैं, और आज चीफ जस्टिस ने खुद ये एडमिट किया है कि सुप्रीम कोर्ट खुद कंप्लिसिट थी, खुद सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस कर रही थी. ऑर्डर तो जज का इंप्लीमेंट होगा, या जज के ऑर्डर से सजा होगी या जजा होगी. तो वो जो है जब तक जुडिशरी जो है उनके साथ मिलती नहीं है उस वक्त तक कोई इंटरफेरेंस जो है वो इंजाम तक नहीं पहुंच सकती. राइट. इक्का दुक्का इंटरफेरेंस तो हर जगह पे होती है. आपके मीडिया में इंटरफेरेंस नहीं है, आप बताएं ना जरा. सर इंटरफेरेंस मेरा ये तो एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, वी कैन टॉक अबाउट इट, लेकिन मीडिया नहीं, मतलब इंटरफेरेंस तो हर जगह पे होती है ना, लॉट ऑफ टॉपिक है, बट वी एक्सेप्ट इट कि इंटरफेरेंस इज एवरीवेयर इन एवरी डिपार्टमेंट व्हिच मैटर फॉर देम. राइट. सो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए कि हमारे फोन टेप हो, हम फोन टेप होने के खौफ में मुब्तला रहें. इस मामले का अब हल निकालना होगा. जरा देखिए उनको. हाई कोर्ट के जजेस को तो छोड़ दे कि उन्होंने एक शिकायत की है, शिकायत जो उनका अशर हुआ है, हमने जो नोटिस लिया, हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या इस तरीके से इंडिपेंडेंस हो सकती है? क्या आप मेंबर के पर्सनल इस पे जजमेंट आ चुकी है? हम एक जजमेंट और देते तो क्या होगा? मैंने अपना कभी भी नहीं कहा. When the children's and the wives and family members data is stolen from the government departments, the immigration and NADRA, the presumption and entire onus is on the state. Those brave enough who speak the truth, there are judges we know जिनको सिर्फ कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा फलां जगह में पढ़ता है, and it's the state which is doing it. If we don't address this issue today, we're going to lose out on a lot. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, why is it ये फोन उधर रख दो, इस फोन को उधर रखो, फोन को उधर रख के बात करो, इधर आ जाओ, उधर बात करो, ये क्या हो रहा है? What sort of a culture are we running here? इस कमरे में नहीं बैठो, उस कमरे में बाहर निकल के बात करो, ये कोई सुन लेगा, फोन कुछ हो जाएगा. Is this a state? What kind of a state are we running? So now that the case is there, let's sort these issues out. Let's sort these issues out. अज़र सिद्दीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. अदालत खुद कोई फैसला करेगी या हुकूमत को ही कानून साजी के लिए कहेगी? क्या ओपिनियन है आपका? देखिए, हुकूमत कानून साजी क्या करेगी? उस कानून साजी का क्या फायदा अगर तारीख पे हमने सीखा नहीं है? आपको याद होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के हवाले से मलिक क़य्यूम साहब से क्या बात हुई थी, शहबाज शरीफ ने क्या गुफ्तगू की थी. तो इस गवर्नमेंट तो ये रखे रहे ध्यान में कि ये गवर्नमेंट जो ये मौजूदा लोग हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देख लें, ये हमेशा जजेस को इन्फ्लुएंस करती रही है. और इन्होंने जजेस, इन्होंने आज तक जितने भी जजेस भर्ती किए हमने, वो जजेस रहे हैं. आप इनकी पार्टी में देख लें, रिटायर्ड कितने जजेस इनके पास मौजूद है. बारे में भी बताएं ना. मैं बताता हूँ. अभी देखिए, दो बातें समझिएगा ध्यान में. क्या पिछले 2.5 सालों से जो कुछ हो रहा है पाकिस्तानी तारीख में ऐसा कभी हुआ? जुल्फकार अली भुट्टो साहब का दौर था, जो मुशर्रफ का, जो ज़ियाउल हक का माशरा था, वहां ये कुछ हुआ?
जो कुछ आपने 2.5 साल में देखा, और ये सियासी जमातें करा रही पीछे थी, इनको पता था कि सामने ये लोग बैठे हुए हैं, आखिर इनको नहीं पता, और स्टेट जो सारा डाटा है वो इनकी जिम्मेदारी है, क्यों इंटरफियरेंस करने देते हैं। और यहाँ देखिए एक बात और बड़ी वाज़ेह है, जस्टिस काजी फैसला का ये कहना कि उनके दौर में तो सारा कुछ हो रहा है, ये क्या उनके दौर में नहीं हुआ ये सारा कुछ? अभी हम क्या देख रहे हैं, अब मैं ये नहीं कहना चाहता बल्ले के निशान के साथ क्या कुछ हुआ क्या बात, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा लम्हा फिक्रिया हमारे ऊपर कि हम अभी भी आंखें बंद किए हुए हैं, सियासी जमातें इकट्ठी नहीं हो रही सारे मामले में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ये ओपनिंग So basically अजीज साहब आप ये कह रहे हैं कि ये सियासी मामला है, जबकि चीफ जस्टिस बार बार कह रहे हैं इसको मत सियासत में डालें। नहीं, मेरा जो कहने का मकसद है ये सियासी नहीं है, आईनी है, ये गैर कानूनी है, आइन तोड़ रहे हैं आप, आपका कोई इख्तियार नहीं है कि आप जजिस तक अप्रोच करें, यानी यहाँ के जजिस के टेलीफोन टैप करें। लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरफेरेंस के हवाले से जजिस ने लिखा है, मेजोरिटी ने, वो आपके सामने में है। बहुत से केसेस जानता हूँ, जहांगीर जदून साहब को पता है कि जितने केसेस हैं, जो कुछ है इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ है, अब बता दे कौन सा मेरिट के ऊपर हुआ है? साइफर केस क्या मेरिट के ऊपर है या इद्दत के मेरिट के ऊपर है? या तोशा खाना, यही वो नैब है जो एक तरफ कह रही है गाड़ी इंपोर्ट नहीं हुई, नवाज शरीफ के खिलाफ केस बंद करने, दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना अलकादर यूनिवर्सिटी केस, कोई केस नहीं है और वो केस चला रहे हैं। यानी ये जो समझना है, और ख्वाजा साद रफी के केस में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा था, लेकिन जस्टिस मकबूल बाकर सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा थे,